ଶରଧାପୁର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଚାଷୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବହୁ ଜାଗାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାନଯିବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ମିଲରମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରଧାପୁର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଷୀମାନେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶରଧାପୁର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 3,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଟୋକେନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଏନେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଣ୍ଡିରେ ସବୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଟୋକେନକୁ ଆଧାର କରି ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଚାଷୀମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଧାନ ଧରି ବହୁ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବା କାରଣରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଚିଲି ମଧୁସୂଦନ ରାଉ, ବାପା ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଶରଧାପୁର ଭିଲେଜ, ଶରଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲା ସାର୍, ମୋର ଧାନ ଯାଇନି। ମୁଁ ଏବେ ରାଶି ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ବିରି ମୁଗ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ସାର୍। ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଅଛି ସାର୍। ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ଏ କାମ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜଣାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହୁଛି ସାର୍। ଏବେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଅଫିସ୍କୁ ଚାବି ପକାଇଦେଲେ ସାର୍, ତାଙ୍କେ ଏବେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଲେ ସାର୍, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସାର୍। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ଟିକେ ଗହଳି ହେଲା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାନ ଯାଇନି। ସେ ଆଉ ଥରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ପଠାଇବି ବୋଲି କହୁଛି ସାର୍। ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେବେ ଆସିବ କେବେ ଯିବ, ଆମ ଏ ଭିତରେ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲା, ସେଇଟା କେମିତି ହେବ, ଆଉ ବିରି ମୁଗ କେମିତି ପକାଇବ, ରାଶି ପକାଇବ କେମିତି, ଆଉ ଧାନର ଖରା ରବିରେ ଧାନ ରୁଆ ହେଉଛି ସାର୍। ଏ ଧାନ ରୁଆ ପାଇଁ ଆମ କୋଉଠି ଚାଷୀ ସାର୍, ଚାଷୀକୁ ଆଉ କୋଉଠିରୁ ପଇସା ଆସିବ କି ସାର୍? ଆଉ ଏ ଅସୁବିଧାରେ ଆମ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜଣାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାର୍। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି ସାର୍। శ్రీ లక్ష్మీనాయుడు, సర్దాపురము పంచాయతీ, సర్దాపురము గోసాని బ్లాక్. టోకెన్ నెంబర్ వచ్చింది 7వ తేదీ నుంచి ఇప్పుడు వరకు మా ధాన్యము వెళ్ళడం లేదు. మా పండుగకి డబ్బులు లేక మేము ఇబ్బంది అవుతాము. ఇప్పటికి డబ్బులు రావడం లేదు. ఎప్పుడు మా వెనక్కి ఉంచేసి వెనక్కి వచ్చిన టోకెన్లు తోలేసి వాళ్ళు ముందు డబ్బులు చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ లేచిన 7వ తేదీన వేసిన దాని ఇంతవరకు వెళ్ళడం లేదు. ఇప్పుడు మేము పంచాయతీ సొసైటీ ఆఫీస్కి తాళం వేస్తే తాళం బద్దలు కొట్టేసి ఎంటర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ముందు వెళ్ళి వెళ్తే వెళ్తాయి, మీవి ఎప్పుడో వెళ్తాయి అని చెప్తాను సెక్రటరీ. మేము తాళం వేసిన తర్వాత కూడా ఆడు బద్దలు కొట్టేసి ఆడు ఎంటర్ చేసుకుంటాడంటే మరి ఆడు ఎంత దమ్మున్నాడో చూడండి. మరి రైతులకు ఇక్కడ మెయిన్గా చక్రవర్తి ప్రసాదరావు, సర్దాపురం సొసైటీ, సర్దాపురం పంచాయతీ. ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటనేసి అంటే మాకు ఒక రైతులకంటూ ఒక కంబార్ల కంటే ఒక హీనంగా చూస్తున్నారు. ఏంటి ఇక్కడ సొసైటీ తరఫున కానీ లేకపోతే ఇక్కడ రైతులకు కానీ ఒక జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని మేము ప్రశ్నిస్తే ఇక్కడ మాకు ఒక దౌర్జన్యంగా ఇక్కడ రైతులు వస్తున్నారు, దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు అనేసి ఒక మాట అంటున్నారు. కానీ మాకు ఇక్కడ జరిగింది ఎవరికి మేలంటూ జరగడం లేదు. ఇక్కడ జరుగుతుంది 7వ డేట్ టోకెన్ మాకు వచ్చింది. మా 7వ టోకెన్ సకా ఈ రోజు వరకు మాకు మూవ్ చేయడం లేదు. 14వ డేటు 15వ డేటు తాలూకు టోకెన్లు వెళ్తున్నాయి.
ఇది మేము చెప్తున్నాము. ఏటి చెప్తున్నామంటే అంటే రైతులకి మా బాధ అంటూ మీ తరపున, మీ మీడియా పూర్వకం తరపున మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మా బాధ అంటూ మీరు తెలియజేస్తారని చెప్తున్నాం. దానికి తీసుకెళ్ళలేదు. 20-25 రోజులైంది. రైతు సంగతి ఏటయింది? రైతు కష్టము, వర్షాలు అయితే ಬೇಟ್ అవుతాయి. ఎన్నాళ్ళు అయిపోయింది. ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଶିବଶଙ୍କର ବରପ୍ରସାଦ, ଆମ ଗାଁ ସର୍ଦାପୁର ଜିପି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସର୍ଦାପୁର ସୋସାଇଟିରେ ସବୁଟା 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟା ଧାନ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଜଷ୍ଟ 2,000 କ୍ୱିଣ୍ଟା କିଣିବା ଅଛି। ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଚାଷୀମାନ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏରିଆରେ ଗତ ବର୍ଷ ଆମ ଏରିଆରେ ସବୁଟା ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାସ୍, ଓନ୍ଲି 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାସ୍ କିଣିବା। 8,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାସ୍ ଆମ ଏରିଆରେ ଆମ ଧାନ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଅଛି। ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚାଷୀ। ଶୀଘ୍ର ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ CSO ସବୁଟା ଆମ ଚାଷୀ ଦୁଃଖିତକୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।